Good morning viewers, readers, goeiemôre luisteraars, lesers en kykers. Weer tyd vir ons weeklikse bulletin van hierdie week met die hoogtepunte in Rustenburg Herald. We start off with the notorious, infamous Helen Joseph Bridge, which is a serious headache, which has been for the past 15 years, if not longer. Following a number of complaints that has reached our offices during recent weeks and months, we have focused on the Helen Joseph Bridge this week. We took to the skies, to put it that way, to take photographs with the help of a drone pilot, Melinda van der Walt, of the busiest crossings in areas of the Helen Joseph Avenue and the bridge area, Bershak Academy and Kloof Road, Rustenburg. Some impressive aerial photography shows us where the hot points are and how the congestions are looking from the air. We also have a picture or two from the N4 road leading up to the Waterfall Mall, showing exactly the situation during early morning and late afternoon peak hours. We have a wonderful front page photograph by Melinda of the Helen Joseph Bridge and the areas that I've just mentioned, and you can also see a short article and pictures on page 15 of this week, as well as our viewpoint and our standpunt on page 17 of this week. Dan vir ons Afrikaanse lesers, misdaadnuus wat in die provinsie hande uitgeruk het in die laaste tyd. 14 mense is vas in 'n gesamentlike misdaadoperasie reg deur die provinsie wat verskeie eenhede van die polisie ingesluit het. Daar is gesteelde vee teruggevind, gesteelde beeste, gesteelde voertuie, gesteelde voertuigparte, en daar is op sogenaamde chop shops en allerlei veilingskrale en die soort van instellings toegeslaan en hulle rekords is nagegaan waarop 'n klomp mense gearresteer is. Ons gaan nou na ons sportnuus bietjie meer praat oor interhoor geskiedenis wat gemaak is in Rustenburg deur die Hoërskool Rustenburg. Groot prestasie die afgelope naweek plaasgevind het. Ook mense wat lief is vir karnaval in Makiti onthou die Rustenburg Gemeenskapskerk se Buffelspoort karnaval vind plaas op die naweek van Saterdag 2 Maart en gaan soos altyd groot vermaak insluit met kunstenaars soos Junita Du Plessis, Koer Dern, daar is ook baie ander, daar is te eet en te drinke van vroeg tot laat, geselskap van ou vriende wat julle gaan raakloop en groot menigte mense wat dit elke jaar bywoon. Dis een van die suksesvolste feeste in die Rustenburg omgewing, iets wat voorwaar nie misgeloop moet word nie. Kyk op bladsy 2 van hierdie uitgawe en maak die nodige reëlings dat jy jou kaartjies kan kry. Toegang is ongelukkig nie gratis nie. Op bladsy 3 begin ons ook met so vinnige kykie na privaat wildjagtery in veral die Noordwes provinsie, maar reg oor die land. Hier is wetenskaplike navorsing wat gedoen is deur die Universiteit van Noordwes of die Noordwes Universiteit soos hulle bekend staan, en dit gee vir ons 'n blik van wat die wildjagbedryf behels en hoeveel geld, hoeveel inkomste daaruit gegenereer word, werkskepping onder meer en so aan. Ironically, a financial clerk at the Swartrugens Magistrates Court has been found guilty of theft and fined 20,000 rand for her wrongdoings. This week also a bit of national news, as that perhaps, just perhaps, we may see the end of the e-toll saga on the N1 in Johannesburg, Pretoria, when Premier Panyaza Lesufi will make the necessary announcements on the closure of the e-toll system. There's an important election for members of the CPF Community Policing Forum in Rustenburg, Sub-Forum 1. There's an important election for the management committee. If you are a member of these forums or intend to become one,
please see the short article on page 3 and join the election on Tuesday, 7 March at the CPF adopted park on the corner of Davis and Late Streets in Oos-Einde. Dan ook baie stukkie belangrike nuus. Die Hooggeregshof in Pretoria lewer vandag toevallig uitspraak oor die DA se saak oor die ANC se beleid van kaderontplooiing. Die saak is reeds op 23 en 24 Januarie verlede jaar aangehoor. Die uitspraak is voorbehou en vandag word daar uitspraak gelewer om te bepaal of dit inderdaad, soos wat die DA beweer, ongrondwetlik en onwettig is. Ons troeteldierliefhebbers, dit is nie meer 'n nuus dat die Rustenburgse Dierebeskermingsvereniging maar nou stop trek met die versorging van die hoeveelheid diere in sy sorg nie. Die Dierebeskermingsvereniging tak op Rustenburg is onlangs ook hier in Januarie maand getref deur 'n ewige storm en daar is heel wat skade aangerig, alhoewel dit intussen reeds herstel is. Gelukkig het geen diere seer gekry nie, maar ja, die versorging van 'n groot hoeveelheid diere, vermiste diere, rondloperdiere en diere wat nie inkome het nie, is tans in die Dierebeskermingsvereniging se sorg en benodig u hulp. Onthou, daar is 'n blikskit operasie, fondsinsamelingspoging op Saterdag 24 Februarie dig by die aansluiting na die Waterfall Mall op die brug. Dis eers komende naweek. Sorg dat jy 'n paar losmunte in die kar het, 'n paar note sal nog meer help en die Dierebeskermingsvereniging sal uiters dankbaar wees. Op bladsy 5 van hierdie week is daar verskeie foto's met berig oor die gesamentlike misdaadoperasie waarin 14 mense in die provinsie aangekeer is. Foto's van vee, van skape, bokke, van sleepwaens en van skrootwerwe en sogenaamde chop shops waar die polisie toegeslaan het. Ons het 'n interessante berigie die week geskryf na aanleiding van die afgelope paar weke se snikhete temperature in Rustenburg, maar ook reg oor die land. Daar is reeds bewys dat Januarie van vanjaar die warmste Januarie tot op datum is, vanaf rekordhouding in 1850 amptelik begin het. Ons berig oor die vreeslike hoë temperature van die afgelope Saterdag, 37,1 grade en op Donderdag die 8de Februarie en die kook in Rustenburg tot 39,7 opgeskuif. Dit is eintlik ongelooflik om te dink dat mense temperature kan uithou en die ergste nuus van alles is dat dit skynbaar besig is om te vererger. Vir mense met hulle vingers op die pols van die landbousake in Suid-Afrika is daar 'n terugslag met die afsterwe van Dr. Jan de Pre. Hy word beskryf as 'n reus in veterinêre gesondheid. Hy is onlangs in die ouderdom van 75 jaar oorlede. Hy's 'n pragtige huldeblyk wat geskryf is deur Dr. Jan se persoonlike assistent oor baie jare, Adel Spies, op bladsy 8 in hierdie week se uitgawe. Loer gerus daarna en ons sal ook meer besonderhede in ons volgende uitgawe hê van AgriPulse in die begin van Maart maand. Readers views, as we have said on page 1, on page 15 of this week, we continue the saga of the infamous, busy, bad Helen Joseph breach across the N4 highway and what the shortcomings seem to be here. We have spoken to some experts on bridge designs, layouts and construction who told us that there would be no alternative than to demolish the bridge altogether and to start reconstruction from the very outset. That'll be to a cost of 100 million, if not more. We have made a call on Rustenburg authorities to intervene and to perhaps see how the interests of Rustenburg's increasing number of motorists can be served in a better way. Then also, very important news, everyone has the national election on their lips.
On Wednesday, 29 May, it will be a public holiday. The President has announced 29 May to be the date for the national elections. It has already been proclaimed and will be published in the Government Gazette within the next following days. At least 2 Northwest policemen have been honoured at the national prize giving of the police in South Africa at Gallagher Estates Convention Centre in Midrand on Friday, 16 February. The event is known as the National Excellence Awards evening, hosted by the police during February every year. In our viewpoint on page 17, there's an Afrikaans and English viewpoint and standpunt deliberating the Helen Joseph Bridge, Helen Joseph Brug oorgang, and like we said, there's perhaps more than enough motivation and reason for the authorities now to intervene and to put their heads together on what to do with the Helen Joseph Bridge. Early morning and late afternoon peak hours are a disaster, and people are increasingly frustrated to reach their workplaces and their homes during these hours or after these hours in the morning and afternoon. Laaste stukkie sport hoogtepunte vir hierdie week. Op ons agterblad spog ons met die Hoërskool Rustenburg wat vir die eerste keer in 18 jaar daarin geslaag het om Potchefstroom Gimnasium te onttroon in die jaarlikse inter-hoër atletiek byeenkoms tussen Hoërskool Rustenburg, Gimnasium, Klerksdorp en 'n paar ander skole. Hierdie is 'n baie groot prestasie. Potchefstroom Gimnasium vir die eerste keer in 18 jaar wat hy nie hierdie gesogte atletiek byeenkoms kon wen nie. Hoërskool Rustenburg behoort van harte geluk te wens. Dis inderdaad 'n groot en 'n mooi prestasie. Daarmee dan hoop ons dat julle 'n aangename week het wat voorbly. May you enjoy your weekend that's coming up. Remember the SPCA's fundraising drive on the Helen Joseph, sorry, not the Helen Joseph, the mall in N24, and remember to make a contribution to help them raise funds for the animal in their care. Keep well, and remember to be safe and to put on those safety belts.